Господин заместитель премьер-министра, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. Cher vice-premier ministre, mes chers collègues, nous sommes ravis de vous saluer à Moscou. Знаю, что вы неоднократно бывали в нашей стране, когда являлись сенатором на своей родине. Последний раз вы были здесь в октябре прошлого года, но в качестве руководителя внешнеполитической службы Демократической Республики Конго вы у нас впервые, и мы рады этому контакту. Je sais que vous avez visité la Russie à plusieurs reprises en tant que sénateur de la République démocratique du Congo et que vous avez visité l'année passée la Russie, mais c'est pour la première fois que vous venez en tant que ministre des Affaires étrangères de la République démocratique et nous sommes très ravis à ce contact. Наши отношения являются традиционно дружественными, богатые на историю, на контакты между людьми, и мы заинтересованы в их всемирном развитии. Nos relations, ce sont des relations traditionnellement amicales qui sont riches en histoire, en contacts humains, et nous voulons les approfondir pleinement. Поговорим и о двусторонних отношениях, и, конечно, нам очень важно услышать ваши оценки тех усилий, которые предпринимает руководство ДРК по урегулированию ситуации внутри страны, прежде всего с учетом продолжающихся конфликтов на Востоке. Nous serons ravis de débattre nos relations bilatérales et entendre vos évaluations de la situation dans la République, compte tenu de la situation de crise qui est maintenant dans l'Est du pays. Я знаю, что вы буквально вчера были в Нью-Йорке, где Совет Безопасности рассматривал эти вопросы, и нам будет интересно услышать, что вы об этом думаете. Je sais que hier, vous avez été à New York où le Conseil de sécurité a envisagé ce sujet-là. Nous serons intéressés à entendre vos évaluations. И, безусловно, мы знаем, что ваша страна заинтересована в том, чтобы оказать содействие и соседним с вами странам в урегулировании тех проблем, с которыми они сталкиваются, и мы готовы в этом также оказывать содействие. Nous sommes aussi au courant que vous voulez aider aux pays voisins qui sont aussi dans la situation de crise de régler ce conflit. Nous sommes prêts à débattre ces sujets-là aussi aujourd'hui. Еще раз добро пожаловать. Encore une fois, bienvenue, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité aujourd'hui. Je sais que votre calendrier international est très chargé, mais vous avez quand même pu trouver un moment pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui à Moscou. Прежде всего, господин министр, я хотел бы вас искренне поблагодарить за то, что вы нашли время. Я знаю, что ваш график очень загружен, тем не менее, вы нашли момент, чтобы встретиться с нами. Спасибо. Je viens ici, Monsieur le ministre, à la demande de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour renforcer les relations entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Я получил специальное распоряжение от президента, чтобы мы могли сегодня провести переговоры, чтобы укрепить всемирные отношения между Россией и ДРК. Vous savez très bien que nos relations sont historiques et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis que l'accession de notre pays à l'indépendance, la Russie a joué un rôle important pour soutenir la République démocratique du Congo. И наши отношения по-настоящему являются историческими, потому что когда наша страна получала независимость, Россия, в то время Советский Союз, нас очень поддержали. Mais en même temps, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous venons ici rencontrer un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Также мы сегодня встречаемся со страной, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Mais aussi, nous n'oublions pas que vous faites partie du BRICS. А также вы входите в БРИКС. Et c'est à ces différentes casquettes que nous avons décidé d'échanger aujourd'hui pour voir de quelle manière on peut renforcer nos relations. И именно в этих разных ипостасях мы сегодня хотим обсудить с Россией возможное развитие наших двусторонних отношений. Mais auparavant, comme vous l'avez très bien dit, non seulement en tant que pays ami, mais aussi membre permanent du Conseil de sécurité, je voudrais d'abord commencer par vous brosser très brièvement la situation politique en République démocratique du Congo. И раз уж я упомянул, что вы входите являетесь постоянным членом Совета Безопасности ООН, я бы хотел начать с короткого обсуждения и обзора ситуации в ДРК.